লাই थांनाय अर्थात थांनाय तालाव 29 तारिख जानुवारी कताल दिल्ली CBSE नि चेयरमैन मिस्टर राहुल सिन्हा भाई मालाय लाइमानी आबुंगासिनो सिगांबारियाना थानाय दालनि 11 तारिख कोनो जों दिल्लीआव जुगाजुग खायखा बय मालायनि बागै जोंनाव 29 तारिखआव समय रेखा 29 तारिखआव जों थाङै जों 27 तारिखआव लानो माने 28 तारिखआव सहैखा 29 तारिखआव ठीक 12:30 समय बगायसिन आसुगलायखा आनि लगी आफ्रो चिनी MLA विश्वजित कलई दङ मानव देवबर्मा दङ फिलिप श्रीयां दङ उमा शंकर देवबर्मा दङ आबनि परेबो चिनी त्रिपुरा हास्तिनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काइनै विशेषकर TSF ताई TISF वर्ग आलादा आलादा खाय वर्ग चिनी CBSE नि चेयरमैन मालायखा अनेक कक सिंलायखा सालायखा गोबांमा ककनो सिंखा ककमा ककनो जों उत्तरिखा एवं गोबांमा राज्यरगो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे परिलाय दंमोन सिलाय दंमोन आबनो कबो साखा फातार देशनि हागतनि बरफ फायै बनि बिहारगो बक्तिदारिफ्रु आ सेरी माने हिंदी बाय सेरिया इंग्लिश बाय सेरियो रोमान स्क्रिप्ट बाय आबो बसायखना गे आबनि परे बो साखा अमबा रिमान ब्ले क्लाइमान ब्ले गासिङाव बनो साखा जे CBSE बिसके मेट्रिक बाय जे हायर एजुकेशन माने ngata 12 नि हायर सेकेंडरी जे चली भेमनि आबंगा बरकसो स्टेट गवर्नमेंट बरनो सजेशन खायो बर बांला बायनो क्वेश्चन पेपर सामने दे गेसिं साका बांला बाय तो अरो थिनो मुखायो किंतु अरो संग जाखा जे बांला जों इंग्लिश मीडियम बो पढिबो काय बांला खाय जों सिनिया के चिन कठिन नांगौ आबन बागैनो आगिरगबो नुखा दुइटा CBSE बो आगिरगम थिन नुजाखा जे इंग्लिश बायबा काय बसियो वान जी माने बांला स्क्रिप्ट बाय बसियो गासों त्रिपुरा बो नुजाखा अरो जे TBSE त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरग आगियो अनेक सम ऑप्शन दु नर रोमान स्क्रिप्ट बाय बसियो दिलेनाय गेताबो बिनि को जों नायनाय किन्तु बेलायखाय गानाव सबायखा किन्तु जों साखा गानाया अ मन इसुनो तुयै अ इसुनो तुयै जों त्रिपुरा म थापानो बिसि ब्रुम ब्रुम न जों बिसि ब्रुम ब्रुम या जत्त अनेक बसन खा जों चिरख फेमानि जतन इहिनो किन्तु कागो खालायसे गैया गाबोन बागै जों एक आशाबादी दंमानि सेमानि जेबाबे स्टेट गवर्नमेंट बाय कक सालायमानि परे स्टेट गवर्नमेंट जेबाबे कायसा खूब जोंनो सजेशन रेखाबा जायगा होपफुल जोंनो बरसा ओंगै मानो ओंनाय ताकलाय जोंनि किन्तु जों पुलाव जों जखन 14 तारिख मुख्यमंत्री बाय अ थानाय तालनिनो जों जखन मालायफ्रु आब्रुनो 14 तारिख हांनायनि दिनो जानुवारिनि 14 तारिख किन्तु आब्रुनो दिन बखाबायखा एवं इदानी काल जेबाबे ककब्रक स्क्रिप्ट नतुयै रोमान स्क्रिप्ट नतुयै जेबाबे जागाय जेखाने थाङो आरो आबो सारा कोनो बिनि इस्यु जिक्रिखा जेता कोनो मुख्यमंत्री বিরোধী খাইপন আজকে ওপেনলি আজকে আক্রমণ খাইয়ে কোনো দিন অমাইকে সামারক্ষণ খানাইয়া নেগেটিভ তো নেগেটিভ ন কিন্তু বিনমখায় নেগেটিভ নিফানো অতিরিক্ত নেগেটিভ একটা খানাंनाय जा नरजे साबा खाइया आंखास खाइया खायाखै जों किछु खाइमे चिनि आं मनखायनि जोंखायनो आकबरन जों साइखराखा बसनो संगा जों बरम रेखाबनो बरबो जों अनेक खन टाइम रेखा आधा घंटा ऊपर जों आलोचना खाइया खरजा IAS अफिसार बा कैसे सेंट्रल बोर्ड नि चेयरमैन बाय आसुकन जे कक खुती नाती और जे तीनटा कमिशन मानी कमिटी मानी समाजन त्रिपुरा कुमार कुंड चौधरी तारपरे नि और पवित्र सरकार आसु काइबंनि आ रेकर्ड बसुं रेखा बर जे सुपारिश खाइमानि प्रपोजल रिमानि जे त्रिपुरा सारक तामनाय ओ स्क्रिप्ट नाय बुसुक पार्सेंटेज नाय आबर एवं बंगारब सबाइके निश्चय नेगेटिव गोबां चिठी फैया किन्तु मुख्यमंत्री जे सामानि आं रहनाय चिठी माने
जोंहा चिटिन थुनाय दुबि बरक जों कारिगिर मानिया अ कक सावगोन बो सावनाय जोंना मिथ्याबादिनि सावनाय बा आबनि परे টিএসএফ বড় ঠিক আমার কেন কবং মা জরা শুনো রেখা গে বসাও খালি যেসাকে মানে একটা চেষ্টা খাইনি নেই বজরি টঙ্কাকে স্টেট গভর্নমেন্ট বাইব সালাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইজ এসআরটি মিনিস্টার ও আবসো আং তো তমুনো আং তো সানাই নো নরম মানখাকে এসআরটি মিনিস্টার বাই যেটা ইউনিয়ন এডুকেশন মিনিস্টার দङ এডুকেশন ইয়া হিউম্যান রিসোর্সেস সাও গে ববাই নরমালিটি আবার পরে जों মালাইনাই Buskangi talo ko hoy to sum tharan bag sum sai to nai education minister hai dei ko gai boy ja asra khub kaham mungkha abong ama hai ken sum pressure create thaimang to nai chi jotokhon koi na mania sak হাকি অবসরতাই কবরকনো রোমান স্ক্রিপ্ট সিনে সুযোগ মালিয়ে সিনে সুযোগ বলা sujug manai na bosaw dongno sujug rinai sum bobor bosanai je ontoto o je পরীক্ষার দিন যেখানে কবরনি সাবজেক্ট ফাইও আজ ওরাও যারা বাংলা বাইবেরও যদি প্রশ্নপত্র অঙ্কাকায় কুয়েশন পেপার অঙ্কাকায় আপনার কাহামকায় ওয়াইরি ওয়াই ও পড়বই স্টুডেন্ট হনো সাউই সিরিনা বাকে বরক চেষ্টা খাই নাই যেটা মুখ্যমন্ত্রী বক্সা আনসার কায় রোমান স্ক্রিপ্ট সিমান নাই বাংলা পড়লে তো বড় তাই শুনে নাই আবত তুই কেসা বউ একটা শুনো সাকাতা গাবনো শুনা সিং দङ আবন শুনাই নাই Gata kisah, apa kaya thangka, tapi kisah angkai je, saling saltam sekarang nok kena, je বিভিন্ন social media bunuh kan, paper bunuh kan, je Rajani Tripura Board ni chairman, hah? Aja dah, ke abang ka, abang hai, gabone bagai, sung tini orang press meet kebang kai, oh karon no, je sung malai peka, abang muta-muti, abang sana ku kaham muka. সিএম তো বসানাই ন যে বড় যে মা তংনাই বা তংলা আবো সিংহ কক সানা থেগিয়া কারণ চিনি সান্তাই চিং সানাই থানা চিনি আন্দোলন চিং খাই থানা চিনি সহ চিং খাই থানা হাইছে বসে সিপার ককতর সাতুম বসারে চিনি আন্দোলন বা চিনি ককরক রোমান স্ক্রিপ্ট দি সংঘাতে বাড়ি বাড়ি অবশ্য অনেক জনসভাতে অনেক কিছু বলেছি কি বলেছেন আবার তো সিংসুলিয়া বানো কে ওপনে ব্যাপারও বসাও রিমাংলা খাইখাইমলা খাইখাই নং নিদি সবকঙ্গ রুক স্ক্রিপ্ট খাইদি হাই খাইদি ইরাই খাইদি সেদবা আবরি পরে নাই শাখা খুব সহায়তাপূর্ণ আলোচনাঙ্কা আদিন কাহামখাই ইন্টারেক্টিং লাইকা কিন্তু আবরি পরে যদি ন जोंमाय कागलायमानि परे ताई केसा कक साखांखाय ताबो तो जों खायनो किछु अबोखे दुर्भाग्य काबा हामिनि कक राज्यनि खरगसा चिफ मिनिस्टार जेरै कक साइ दं खायनो किछु सिनि आरो तो एमएलए बो दङ एमडिसि बो दङ इएम बो दङ जों तो आसुकजत तो आरो आसुकजत तो बुखाया जों तो सामि था साना कक गया बतम साका साया जोंना सामि साना कोन कस कक गया ता सिनि कक जों जे खामानि आबनो जों नोंनो ब्रिफ खायनो आसुक अच्छा, EM sir,